Gate.io je jedna od najvećih kripto berzi sa svojih 1300 aseta, coina ili tokena, predstavlja brzu i sigurnu berzu koju možete koristiti ukoliko tradujete kriptovalutama. Sada ću vam pokazati kako u samo par koraka možete kreirati vaš nalog. Dakle, nalazim se na linku koji sam rekao iz opisa ovoga videa i ono što će prvo biti potrebno je uneti naš e-mail, našu e-mail adresu i naš password. Nakon što smo to odradili, bit će potrebno odabrati dakle naš region, odnosno zemlju odakle smo. Ja ću izabrati Srbiju, a vi izaberite zemlju odakle ste vi. I nakon toga kliknut ćemo da se saglašavamo sa njihovim uslovima i kliknuti prosto na sign up. Ovdje ćemo odraditi malu verifikaciju da nismo bot, dakle odraditi sve što je potrebno, kliknuti na verify i sačekati. Sada će biti potrebno provjeriti naš email i kopirati kod koji smo dobili na našu mail adresu. Idemo na confirm. I evo, to je to, dakle, welcome to Gate.io. Odradili smo korak gdje je bilo potrebno napraviti naš nalog. Sada sve što je potrebno da uradimo verifikaciju našeg naloga, odnosno takozvani KYC. Ceo proces se radi u samo par minuta, pokazat ću vam sada i kako. Kliknut ćemo na Verify Now. Nakon toga kliknut ćemo opet na Verify Now. Biće potrebno dakle prikazati vaše dokumente kako bi mogli da radite sve od nekih glavnih stvari što se tiče same berze, kako bi mogli da trgujete, povlačite novac i tako dalje. Evo i cijelog procesa, dakle bit će potrebno prvo izabrati vašu nacionalnost, vi ćete upisati zemlju odakle ste vi, upisat ćete vaše ime, upisat ćete certificate type, odnosno možete birati da li želite da uradite KYC sa pasportom, odnosno sa pasošom, dakle lična karta ili vozačka dozvola. Možete odabrati šta vi želite. Uglavnom najpoznatiji dokument koji se koristi za KYC je uglavnom pasoš i nakon toga bit će potrebno odabrati naše posljednje ime, odnosno naše prezime i ID number samoga pasoša. Nakon što smo ovo odradili, kao što vidite, dakle osnovne informacije su poslate samom Gate.io i sada će biti potrebno odraditi verifikaciju, odnosno bit će potrebno dokazati da smo to zaista dakle mi, bit će potrebno skenirati vaš pasoš i bit će potrebno odraditi malu verifikaciju putem telefona. Moći ćete da izaberete da li želite da uradite verifikaciju putem svog telefona, ukoliko da, možete skenirati ovaj kod kako bi to odradili brzo ili ukoliko imate kameru na vašem računaru, to ćete sve uraditi dakle putem kamere. Možete kliknuti ovdje i odraditi i taj korak. Kada završite taj korak, uspješno ćete završiti vašu KYC proceduru i dakle to je to. Postavili ste vaš nalog na Gate.io u samo nekoliko minuta. Nakon ovoga moći ćete da radite bukvalno sve na Gate.io, dakle da koristite njihove proizvode, da šaljete, da primate novac, da tradujete i učestvujete dakle u kompletnoj berziji. Dakle, to je to. Nakon što ste završili ovaj korak, još jednom ponavljam, ceo proces je gotov. Ovdje u desnoj strani imat ćete dakle vaš nalog i moći ćete da ga koristite. Još jednom ponavljam da ukoliko želite da se registrujete na Gate.io sa 20% popusta na doživotan spot trading fee, link će biti u opisu ovoga videa. Ostanite uz nas jer od nekom od sljedećih videa ćemo pokazati kako možete depozitovati i raditi withdraw na samom Gate.io, kao i neke druge guide tutoriale što se tiče same berze. Hvala vam na pažnji na ovom videu, a vidimo se u sljedećem. Pozdrav!